dili na kinahanglan magpabot pa kitag oras guys sa pagpakaon sa itong manok niyang hapon pagod kayo kay kining ulan kasi ngabot mo init siya mo ulan kapila na magabot-abot ng ulan na daklit sa itong paghatag og pagkaon kanila kay dili mo pwede nga di nato sila matagan basin maabta na punya kita ning ulan paglisod pud kita og pagkaon kanila sa aton na lang patagan sila di plano karon makakaon din sila kadwa ka desisyon sa kadlaw niya aton akong iharbison karon ang mga itlog kanila pagkahuman ini natong patuka kanila kasi aton ang hatagan kay sinag yangod nato. Dili po naman nato biyang samtang gakaon pa niya itong manok nga daghan pa silang pagkaon nga nabilin sa yuta naman nato sila gyatagan dili nato sa sila biyaan kay kining mga ubang mga sunoy nga isog kanila ilang bunalan ning mga daog nila og dili pud makakaon magyalas na men naliwang po ang atong mga manok ato ra yung agad-agaron nato na makatuka nito ang mga manok tanan ato pa ito sa ilang lubanan sa ilang itloganan wala pa na sila mo hawa sa ilang itlogan kay wapa siguro kagawas ang ilang itlog o siguro bago pang nakagawas ang itlog dili pa manakana sila mo dikta dahil kawa sa ilang itlogan kay mupaway pagkana sila o relax pang mga manok ni anak mga paabot pa nagtagpila ka minuto sa para sila mutog pa sa ilang itlogan patante yun nga makakaon sila kadwa ka bisis sa kadlaw dili mahimo na usar ka gayon nato sila pagkanon ya kini pang pagkaon nga itong yata kanila mo kini siling mas guys mo kini para pagdala pa itlog kanila pwede nga wala kitay mga laki nga manok nga atong buyon pwede ra nga puro rabay kay may itlog naman ka sila pinagi sa ilang pagkaon kini sila may gapataitlog ra kanila pwede nga wala ray laki pero ang purpose nato sa mga laki nga mga manok tinalang jud sila nato kay gaplano pa man kita nga mo breeding di kita mga bagong piso kay ato idugang nining ato ang mga manok natong na nag-itlog ug dili man pwede nga wala jay mga laki nga mga manok wala ka na sila similaris kung puro bay nga ang ato ang papaitlogon itlog ra ka na sa bay ug dili ka na sila makapiso bisa kung saan pa na nimo incubate na sila wala jud na sila similya mga baog ra ka na siya guys na magsayang ra kita sa oras ug panahon gasto pod ato nga tinalan jud nga magpa-incubate ta ka siguro jud nga nay similya na jud tinalan nga nadyo tayo mga laki nga mga manok anaon na sa ting-init usa pakita mo breeding daghan di kayo mga piso nga ito idugang niini kay kaniadto daghan kayo atong mga manok pero tungod nga daggang ng hangyo nining mga dagko na itong mga manok kay naibog gusto silang magpaitlog niini kay sige man silang gaitlog garadlaw naibog sila sa tong mga manok nga siging gaitlog wa sila kabalo sa technique na to nga nagagikan ka na sa pagkaon ka na to ang pagpaitlog kanila para kaya siya guys nga kinahanglan jud mo jud sila nga alaga ag maayo kina ikado pud jud nimo pakanon jud sila sa bisis sa kadlaw